টিভি নাইতংनाय खापांनि ताखुकtai bokuk songno sekano lamsogo tini 3 January 2022 tangsalo chengi Rwjakkha corona teika haikeba vaccine nanani bagai phiaba mohai kheno tini Karbok division ni mampli kasai phaimani Karbok Panjiham High Secondary School te Basi Chandra Para High Secondary School Patishori High School Sri Chandra Para Girls High School Hairogo thangai Rungsrungnai rokno corona teika haikeba vaccine rwjakmani phiaba aboni logi okokbo shakha borongbonang Dr. Donamanik Tripura je rwjakya ngai tongnai rokno naitugui tikhlaiye rna hinibo shakha ge khapuni takhuktai bukuksong naitongri mukmu TV করোনা ভাইরাসের টিকা অবশ্যই যতনি একমাত্র লামা অবনিভাবে নরম বিনামূল্যে কোনো রাং নাগিয়া নরম তিনি টিকার নাই বংকা কোভ্যাক্সিন টিকা নরম নাই 15 বছর 18 বছর যারা স্টুডেন্ট রত্ন অবনর্ম কোনো কীটনাশক তিনি স্বাস্থ্য তরফ থেকে তিনি যে 15 বছর 18 বছর রত্ন করোনা ভাইরাসনি যে টিকা কোভ্যাক্সিন যে নানি সামং নাজাখা সামংনি অব হিসাবে তিনি Karbok Panjiham স্কুল ओमफ्राय Basi Chandrapara हाई सेकेंडारि स्कुल पाटिसरी हाई स्कुल এবং Sri Chandrapara गार्ल्स हाई स्कुलाव जों दिनै प्रग्राम खालामदों जत एकलगेनो ओमफ्राय जे स्टूडेंट 15 বছর হতে 18 বছরনি যে স্টুডেন্ট দ্যাট মিন্স ক্লাস 9 থেকে 12 পর্যন্ত যে স্টুডেন্ট বর্ণ টার্গেট থেকে जों বর্ণ টিকা রই দङ এবং যে স্টুডেন্ট তিনি যে ফাইনাল বড় টিকা নাই দङ লগেগো যে টিচার রকনি মাস্টার রকনি যে বড়নি সহযোগিতা বড় মানে বড় जों খানসাকাই দङ ओमफ्राय তিনি যে নায়াको তো বসকাनि সাল বড় जों কাভার खायनाय बा महायखिन आसार महायके जे रोंसोंनाय हायाके जे स्टुडेन्ट नावसिमिदा अतिकेना माननाय हायाके बाजे ताइ आलका पाब्लिक टंनारे बडा महायके मानाखिने मानाय अवश्य যারা 15 বছর 18 বছর যারা ম্যাক্সিমাম তো অমহাই এজ গ্রুপ নিকে বয়স নিকে বড় স্কুল নং তঙ্গ অবনি বাগै স্কুল পইলা টার্গेट খেজो স্কুलनि फाथरबो যারা 15 বছর 18 বছর তंनाय बरनबो जों आसानि बिसिंते अंगनानि बिसिंते बनो जों नाहारे जों बरनबो काभार खायरनाय सालबोसो दङ सार महायखाय गोसाल जतखन पइन्ट फुल काभार यासो जों खालायनाय माने प्लान जों दं आसार निनसिनिमो गांखे डॉक्टर Donamanik Tripura MYC Karbok CSC हामबाय सार